جب میں قرآن پاک پڑھتی تھی تو پھر میں اس کو ہوا میں لکھنے کی کوشش کرتی تھی. قرآن پاک لکھ کے سکون ملتا ہے, خوشی ملتی. تو اب میں نے ریسنٹلی پاکستان ایمبیسی کی طرف سے یورپ میں 3 ایگزیبیشن کی ہیں, وہاں پہ میں نے ماسٹر کلاس کی ہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے اتنا میرا شوق اور جنون دیکھا, ان لوگوں نے اتنی عزت دی اور ایسے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے کوئی آسمان سے اتر کے آ گیا. آرٹسٹ تو ایسے ہیں, تو وہ اتنے خوش تھے کہ وہ کہتے تھے بس آپ لکھتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کی میزبان سنم, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین, آج میرے ساتھ ایک بہت ہی مشہور پاکستان کی کیلیگرافی آرٹسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے عائشہ کمال, جو کہ بہت ہی خوبصورت پینٹنگز بناتی ہیں. بہت ہی زیادہ پاکستان میں بھی ان کو سراہا جاتا ہے اور پاکستان سے باہر بھی آئی. چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا عائشہ, مجھے یہ بتائیے, آپ کے ہاتھوں میں جو اتنا جادو ہے ماشاءاللہ سے, اتنی خوبصورت آپ پینٹنگ بناتی ہیں, کہاں سے سیکھا آپ نے؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے, اور مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا. اچھا. جب میں قرآن پاک پڑھتی تھی تو پھر میں اس کو ہوا میں لکھنے کی کوشش کرتی تھی. اچھا. تو اسی کوشش میں پریکٹس کرتے کرتے پھر میں نے, مطلب کہیں سے بھی نہیں سیکھا؟ نہیں, میں نے جب تقریباً کچھ سال ہو گئے تھے کہ میں کام کر رہی تھی, تو پھر میں نے عامر کمال صاحب میرے ٹیچر ہیں, ان سے میں نے کچھ دیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, اسی میں جستجو تھی, کوئی اور پینٹنگ بنانے کے بارے میں نہیں سوچا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور مجھے کافی گیلریز والے یہ آفر کرتے رہے کہ آپ یہ بنا لیں, ایبسٹریکٹ کر لیں, اور کوئی پینٹنگ اور طرح کی بنائیں, وہ زیادہ سیل ہوں گی. میں نے کہا نہیں, میرا جو اندر سے دل ہی یہ چاہتا ہے لکھنے کو, مجھے یہ قرآن پاک لکھ کے سکون ملتا ہے, خوشی ملتی. تو کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. اس سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا یا پروفیشن میں آئے 10 سال ہو گئے؟ پروفیشن میں آئے 10 سال ہو گئے. اس سے پہلے پیشن تھا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو سب سے پہلے پینٹنگ بنائی تھی وہ کیا تھا؟ سورہ رحمان کی. سورہ رحمان. جی. اور وہ سیل آؤٹ کی؟ نہیں, وہ ابھی تک میرے پاس ہے. کیوں وہ سیل آؤٹ کیوں نہیں کی؟ وہ نہیں کی, وہ مجھے میرے دل کے بہت قریب ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیں, لیکن اس کو میں نہیں سیل کروں. اچھا, کرنا بھی نہیں چاہیں گے؟ نہیں. اچھا, جو پہلی پینٹنگ آپ کی بکی تھی وہ کتنے میں تھی؟ وہ 5,000 میں بکی تھی. 5,000 میں. اور اب کتنے کی بک جاتی ہے؟ اب تو الحمدللہ دیکھیں, وہی ہے کہ وہ تو ہدیہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اب میں کیا بتاؤں, لاکھوں میں, کروڑوں میں وہ تو ہو جاتی ہیں. جی. اچھا, پاکستان میں ایگزیبیشن ہوتی ہیں آپ کی, پاکستان سے باہر بھی ہوتی ہیں؟ جی, بہت زیادہ, کافی سالوں سے ہو رہی ہیں. تو اب میں نے ریسنٹلی پاکستان ایمبیسی کی طرف سے یورپ میں 3 ایگزیبیشن کی ہیں, وہاں پہ میں نے ماسٹر کلاس کی ہے. اور ابھی میں لاسٹ منتھ میں نے دبئی میں ایگزیبیشن کی ہے. اچھا, تو ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے باہر کی ہے, وہاں تو اتنے مسلمز ہوتے نہیں ہیں, ان کو قرآن کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں, وہاں پہ بھی بک جاتی ہیں؟ جی بالکل. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ آرٹ کو, آرٹسٹ کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے, جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. جی, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہے, لیکن جتنی ہونی چاہیے نا اتنی نہیں ہے. کیونکہ کچھ آرٹسٹ ہوتے ہیں جو ساری زندگی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا نام نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد کچھ سالوں بعد ہوش آتے جی انہوں نے کام کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ بہت زیادتی کی بات ہے, بہت غلط ہوتا ہے ایسے پاکستان میں. اچھا, جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا, گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو؟ شروع میں تو اتنا سپورٹ نہیں کیا, لیکن پھر اس کے بعد جب انہوں نے اتنا میرا شوق اور جنون دیکھا, تو پھر. تو آپ نے جو اسٹڈی کی ہے وہ بھی اسی کے متعلق کی ہے؟ نہیں, میں نے آرٹ کے متعلق نہیں پڑھا, کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ شروع سے ہی مجھ میں تھا, گاڈ گفٹڈ تھا. جی, لیکن مجھے سائیکالوجی پڑھنے کا بھی شوق تھا, تو میں نے ڈگری سائیکالوجی کی ڈگری لے کر پھر آپ آرٹسٹ بنی ہے. ساتھ دونوں. ٹھیک. ابھی مجھے آپ کچھ اپنی پینٹنگز دکھائیں جو کہ میں نے دیکھ ہی رہی ہوں, ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت ہے, میرے پیچھے کافی پڑی ہوئی ہیں. اور آپ کو سب سے زیادہ کون سی پسند ہے؟ مجھے تو بہت ساری پسند ہے, لیکن مجھے یہ سورہ یاسین کی کمپوزیشن مجھے بہت پسند ہے, اور یہ سورہ کاف, اس میں میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ کام کیا. اچھا, جو آپ کو کسٹمر کہتے ہیں آپ وہی لکھ دیتی ہیں یا اپنے سے بھی آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ یہ بنوا لیں ایسی؟
मैं खुद भी अपनी मर्जी से भी कंपोजिशन करती हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ. कुछ लोग होते हैं बस वो कहते हैं कि हाँ हमें ऐसी पेंटिंग चाहिए, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें इसमें सूरह रहमान लिख दें, चारों कुल लिख दें, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ लिख दें, और वो अपनी मर्जी का साइज बताते हैं, अपनी मर्जी के कलर्स बताते हैं. अच्छा, फिर कितने दिन लगते हैं एक पेंटिंग को बनने में? ये साइज पे डिपेंड करता है. अच्छा. अगर बड़े साइज की है, जैसे मैंने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उसमें काफी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं. मैंने साहिवाल में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट किया तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी, वो सबसे बड़ी पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं. अच्छा. तो उसमें एक पेंटिंग में अगर दिन रात भी मैं काम करती हूँ ना, तो उसमें एक पेंटिंग में एक माह लगा. एक माह लगा. और जो मेरे पीछे पेंटिंग पड़ी है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें सूरह रहमान भी है और अलहम्दुलिल्लाह शरीफ भी है और आयतुल कुर्सी भी. ये एक बार लिखने में लिखा जाता है या आपको बार बार इसके ऊपर लिखना पड़ता है? और ये किस चीज के ऊपर बनती है? ये कैनवस होता है जी. ये स्ट्रेच करते हैं इसको, कैनवस को, और ये एक दफा नहीं लिखा जाता, इसको बार बार देखिए, ये 4 दफा लिख के फिर इसकी ये लुक आती है. ये वाला पार्ट? जी ये. अच्छा. अब यहाँ पे भी देखें, ये एक दफा नहीं लिखा हुआ. अगर आप एक वर्ड को देखेंगे जी, तो उसको आउटलाइन, उसके नीचे भी वर्ड आएगा. तो 3-4 कलर्स है ना उसमें? जी. तो 3-4 बार लिखने के बाद जी, ऐसा आता है? जी बिल्कुल. क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ कैलीग्राफी नहीं है, जी जी. मॉडर्न तरीके से इसको स्टाइल दिया गया. ठीक है. बिल्कुल. और कैलीग्राफी में मैंने अक्सर देखा है चारों कुल ही ज्यादा होते हैं. आप कोई भी नॉर्मल पेंटिंग देखेंगे जो इस्लाम के रिलेटेड होगी उसमें चारों कुल होंगे, उसके अलावा नहीं होगा. लेकिन आपने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, उसमें काफी चीजें ऐड कर दी हैं. जी. अच्छा आयशा, मुझे बताइए आप कितनी कंट्रीज में जा चुकी हैं एग्जीबिशन के लिए? एग्जीबिशन में देखें, जब मैं सबसे पहले यूरोप में गई हूँ एग्जीबिशन के लिए, तो वहाँ से मेरा जो ये काम जो है इसको बहुत ज़्यादा अरूज जो मिला. अच्छा. ठीक है. वो जो मैंने यूरोप में एग्जीबिशन की है, तो वहाँ पे आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है. जब मतलब पाकिस्तान में ऐसा अरूज नहीं था, पाकिस्तान से बाहर गई हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा इज्जत मिली है. पाकिस्तान में देखिए काम तो सेल हो रहा था, सब कुछ था, लेकिन वही ना कि हाँ ठीक है, पेंटिंग्स लेते थे, हाँ ठीक है रख दें गैलरीज में, सेल हो जाएंगी, ठीक है. लेकिन ये मीडिया पे इतना हाईलाइट होना सब कुछ, ये जब मैंने उधर एग्जीबिशन की है फिर सारा मीडिया पीछे. पहला तो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा. बहुत कैसा अच्छा फील हुआ वहां जाके कि मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो कैसे बिकेंगी? नर्वस हुई आप? नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं ना कि कैसे पेंटिंग बिकेंगी. ये मैंने आज तक नहीं सोचा, क्योंकि मैं ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करती. ये मैं मुझे अपने पैशन के लिए, जुनून के लिए, कि मुझे बहुत खुशी होती है. अच्छा. बाकी सब कुछ तो अल्लाह ताला ने खुद ही दे दिया. जब हम वहां गए एग्जीबिशन के लिए, नर्वस तो थी, लेकिन जो उन लोगों ने इतनी इज्जत दी और ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई आसमान से उतर के आ गया. आर्टिस्ट तो ऐसे हैं, तो वो बहुत सुकून वाली बात. ऐसा कोई लम्हा जो हमेशा याद रहा, कोई वाकया ऐसा कि सारी जिंदगी आपको याद रहेगा? बिल्कुल. वहाँ पे देखें जो लोग थे, जब मैं लिख रही थी वहाँ पे मास्टर क्लास थी, तो उन लोगों को अरबी तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैं लिख रही थी तो वो इतने खुश थे कि वो कहते थे बस आप लिखते रहे और हम देखते रहे. अच्छा. तो उनको इतना अच्छा लग रहा था. तो ये मेरे लिए बहुत, यहाँ पे और वहाँ पे इनकम में कितना फर्क है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर? बहुत ज्यादा फर्क है. वहाँ पे तो ये है ना, कोई ये नहीं कहता कि नहीं ये इतनी प्राइस है या इतना हदिया है इसका, बिल्कुल भी नहीं, बात भी नहीं करते. जो आपने कह देना वो उतने में सेल आउट हो जाए. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मैंने देखा अपनी हर पेंटिंग के बाद ना अपना नाम लिखती है आयशा कमाल, वो क्यों? तो देखे, एक आर्टिस्ट की पहचान ही ये, अगर ये पेंटिंग है ना, ठीक है, अगर इस पे मेरा सिग्नेचर नहीं होगा तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी, लोग वो नहीं खरीदेंगे. आर्टिस्ट के नाम से ही लोग पेंटिंग मांगते हैं. अच्छा. यही पहचान होती है. आयशा, आप मुझे अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखाएं. आइए नाजरीन, चलते हैं और इनके साथ इनकी पेंटिंग्स देखते हैं. ये जो बना हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? ये सूरह काफ लिखी हुई है. अच्छा, सूरत काफ लिखी हुई है जी. और इसकी कितने दिन लगे थे इसको बनाने में आपको? इसको बनाने में काफी दिन लगे. तो फिर ये इससे बड़े साइज में भी मैंने बनाई है. अच्छा जी. तो इसमें देखें, ये गोल्ड पे मैंने ये काम किया सारा. वैसे तो मैं ज्यादातर, या कुछ पेपर लगता है गोल्ड का? नहीं, ये गोल्ड लीव्स होते हैं. गोल्ड लीव्स होते हैं. जी. ठीक ठीक. और ये सारी कंपोजिशन ये मुझे बहुत पसंद है और यहाँ मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से काम किया है. तो इसके भी कितने दिन लगे थे आपको?
तकरीबन 20 दिन। 20 दिन लग गए थे। डे में काम करती है, नाइट में तो नहीं करती? नहीं, पूरी रात मैं सुबह फजर के बाद सोती हूँ। अच्छा, अगर पूरी कोई रात कस्टमर ऐसा आ जाए कि हमें 2-3 दिन के अंदर अंदर चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? वो साइज पे होगा, अगर बन सकती होगी तो फिर मैं बना देती हूँ। ठीक हो गया। और अब इसके पीछे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत एक पेंटिंग है, ये क्या बना हुआ है, ये क्या लिखा है आपने? ये देखें, ये खाना काबा है। जी जी, ठीक है। और ये सूरह रहमान है। सूरत रहमान कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट नहीं है। अगर मैंने इसको कंप्लीट लिखना होगा तो मैं थोड़ा इसको छोटे ब्रश से लिख दूंगी। अच्छा अच्छा जी। तो वो सूरत रहमान कितने दिन में पूरी लिखी जाती है? देखिए, लिखनी हो, अब मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैंने हजारों पेंटिंग्स बनाई हैं। अच्छा। एक दिन में लिख सकते हैं। अच्छा जी अच्छा। बिल्कुल। आपने हजारों पेंटिंग्स की बात की, अब मुझे ये बताएं, आपने कभी काउंट किया कि मैंने अब तक कितनी पेंटिंग्स बनाई है? यही तो मैंने काउंट नहीं किया। ये आपने काउंट नहीं किया? जी, बहुत ज्यादा पेंटिंग बनाई। बहुत ज्यादा बनाई, तकरीबन एक एस्टिमेट होता है, हाँ मैंने इतनी बना ली। ये आइडिया नहीं है? नहीं, इन 3-4 सालों में मैंने हजारों बना लिए हैं। अच्छा आयशा, अब मुझे ये बताएं, इसमें आपने क्या क्या लिखा है? इसमें सूरह रहमान भी है और इसमें ये कुल भी इसमें लिखा हुआ है, आयतल कुर्सी भी है, अलहम्दु शरीफ भी है। अच्छा, मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी है, वो ज्यादा ब्लैक है, इसको इतना कलरफुल क्यों बनाया? नहीं, ज्यादा ब्लैक नहीं, ये अभी ये पड़ी हुई हैं। जी जी। नहीं तो अंदर जो बनी हुई पड़ी है वो डिफरेंट कलर में। डिफरेंट कलर। आपको सबसे ज्यादा कौन से कलर पे पेंटिंग करते हुए अच्छा लगता है? हाँ, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं कलर्स। कभी कौन सी अच्छी लग रही होती है, कभी कौन सी। ये ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। ये सूरह यासीन की ये कंपोजिशन है, मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक, हाँ ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ब्लू के साथ गोल्डन। जी। लेकिन एक कलर जो फेवरेट होता है, आप शौक से करती हैं उसके ऊपर पेंटिंग? ब्लू ही ज्यादा अच्छा ब्लू ज्यादा अच्छा लगता है। जी। ठीक जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।